Adolfo ewo yene rade Kristo Yesu dimu yeda erade ase enenso ewie se wayen adom ya be hyemu Faith Baptist ni yen adisuade ewo platform yi so no matu ne din se yenya yedie a onyamede ba nsiesi a onyamede ba no se yensu ye de yenya emu chefa se esro nsiesi a onyamenam na adom so ede ba no se yensu ye de yenya emu chefa. Experiencing divine restoration. Experiencing divine restoration. But you mean see it yase na yemon pai. Asafu Yehowa ye nka odin enen so se wayen adom o ma ye shemu wo platform yi so se betwetwe wasem ho nkomo ma wasem emra onam yeso na kasafo ni tiefo na yenye nhira na enye odin emma odin so emfa ye emra wo Kristo Yesu din mu eni abom pai. Amen. Amen. You end it mpacho ye kan nsem mieni bi ewo Joel na Jeremiah books no nti din kan Joel eti mienu ni mu aduonu enum eni aduonu nsia na iwia na yakọ Jeremiah etiri aduasa ni mu edunsun eni edu enwotwe mpacho yen kan Joel the no first nti o say o say na mfrishia ntutumme mfuntie mebe ni nkitechire medom kese a mesoma won ba mumu diye no mehye mu anamu na modidi amen na mo akamfo Awurade munyankopon din na se onemu edi anwasem na memman ani rimu da biara da na memman ani rimu da biara da. Amen. Afe ye ko Jeremiah o se Jeremiah etie duasa ni mu dunsun ani dunwotwe o se nyame asem ni o se na mechichiri ukro na masa mopra kro Awurade asem ni efiri se ofrewo de wapam no Sion a obiara emisa na chiri kwan Awurade sie ni hwe medi Jacob ntamadan mu numum mesan aba na miyam ahyehye mi wo ne tinabea ho na wobechichiri kro no ne dabre na aban afefe so enso besisi dia esie o se wobechichiri kro no ne dabre na aban afefe enso besi dia esie o kan brofo na o se mo ahemfie ebesisi die besi no dia na esie ebesi amana ye kama brofo na. Amen. Enti na ni onyame dia atuma koma so a mpese me ne nyina eche ne se nsiesi a onyame nam na adom so de ba no se yen so yebenya den yebenya emu echefa. Experiencing the restoration of God. Adolfo si ehwe nioma ekoso wiasim ha duru bia na nipa kra ya to ba ha se enti ebesi den da ben na sa nioma nipa namu how hunamu de sikamu de kodana nipa den enamu ewo asase so ne duru bia na abusa se kwa se da ben na eden etuo ebitwa ema den se otimi hu se ampampa ogie bi firi ba ba bado nyame asem ka kire me eti ase se Kristo mu de wasi Kristo ba ese de ben ebenya nkwane nya ne mapa onyame hwehwe se obesiesie odi nsiesie beba ni trimu pa ewo ntia o ma Kristo bewu ma yen no yebetimi enya saa enkwa mapa no yebetimi enya mu chefa bi. God is looking to restore us to that life, that abundant life. Enti enne dia onyame dia tuma koma so no me mpa ebo ne se onam na asem so ede be hye nkran ni na etimi agi atum se ampampa odi nsiesie bi ba odi yedie bi eden eba yehwe enioma nipa namu ebi mo ho na mekase ne bia apomodin efi se nam se covid ba yi apomodin sem nyina ne wanya covid ni bi kwa mpo no so yare fufuro bi a okọ hospital na ayedin enkofo pi na bi a ade a yesiesie se nko bi onkoye hu bibi onkope hu aduro hospital no obere kwa mpo no na appointment ni etwam enioma pi esi nkofo ehunamani nkofo titi
ewo nneoma pii ho ebi mu nso adwuma aye basa ebi mu chese abrabo no mu aye din ankasa ebi okwampa na baabia wo no ye di bibia kra to nchen a nam Kristo a wosom ne ntino wonkwa no woda amane mu enti nneoma nipa esafa eye pii nanso so nyame ehye ne mabo o hye ne mabo se ono oyo nyame otimdi nsakraye ba empo se bio de se ntutumme awe akọ no mwase no ekọ no ono awurade otimdi nsiesie esa de ba ema ne yeye ema ne matimi di yie na de meka ne se si betimi adisa betimi nyasa yie die mu chefa na adofo se onyame ma o si timi hye ne ma bi nso ni sa ne ma na pese me ne o che na wie na onyame nam so yeden eye nhira ede ema yen edin kan mesi matuni din se si ebe nanti wo bonifefri mu yebe nanti wo bonifefri mu mesi forgive and be forgiven nti yen nanti wo bonifefri mu na onyame nam so yeden enye nhira emfama yen adofo si yen nanti wo bonifefri mu no ade a ehia pa si betimi enya yemfa ne se osuro baba besra yen ebabia ewo na osuro ahye ne ho anunyam ewo yen ya brabo mu a na ejina se etimi ananti sa bonifefri mu mede obi be example Bible ma think say yi nim Job story said ya ofa how na friends and dream maybe no nyame eden esi be hwe no na odi nsiesie ene yede esade ba na brabo na ehwe Job 42 a okan from verse 2 ebana Job eka asem bi efa nia onyame ni di nkomo no nyame say Job asem a woka no wo kasa se obi a unnim se bi unnim nimde efise ne ekoso no nti ase na wo keka bia akwa Job buwe na no se ampa erade makasa wa amra makasa wo minkasa yemu no makasa na minim de enti ni minu me ho sachira madwen se bi o me de me ho I repent in dust just say ordinary no praise de etwitwi fom ne aka wonyame ho no adofo se yenam ha mu a empempi ne betumi okasa na enye se yemboni bi edi yenti ne ko ha no da bi ebikro obi kra na odi bibia kofa na abesom yeso anasi ni nyina kra free ho ade bia se de sofpani ka no o say we live in a fallen world enti eni betumi aba betumi akoatia ni akoto ba bia eho eden anase ahohra wo nanso so no se sometimes ye wo sa brain mu a na ye namo how no mu abunsa fe be kakra na ya dwen nyina ye se o se onyame kra no onwe ye hu na se ebikra ye kra ye nsom bo se de ye keka no we ni sem empempi no ya dwen be ba ye ho so ne ni obunsam ya koye adwen kro de na de sem obunsam kanku ya sum no na asum ne ye gitum ni ejitum saade no ho no o se den yitimi nya adwen sachre free ho ni esre bonifa free se de be ya de onyame asiesie no ye den ye nsabeka ye hwe Job example o se obu na no se erade minim se wo de otrimu pode obi antimi ye den ensi ukwan wo ho obi antimi nse no se ni eti se de Job onam sa haw no na adwen ne se ebi onyame trimu po wo no ho no ebi enyina enti na onam sa haw no Bible said Job buena no kan sa asemi eno o se me dane ma adwen me nya adwen sachira e wo ho o se me de manu po sabi etwitwi fom anase bibi se e wo ni a me kan en ho no nyame nam so ehye ne ho ani onyam o kan Bible onyame kan say makwa Job de ma den maje no aiden atum ye nya boni fafiri no e ya de ebu kwan pi e de mayen Hallelujah. Afi nso nyese yingi bonifa free nyame nko a eho no mpo. Sempo yenso society media afoforo boni eden e free on. Ye he Job example ya Bible say ni nafofo abra wo ha mu no nafofo ba ya mbetena chan nchen ensem mu kan nyina na bi ho no mu na enhye da nto aso papa. Oh nanka wo ha mu nanka pa re chichira afi obi ba no mu no bobo kwadu. Oh nti ni nyina na ya de ha adwen na minimie se de minimienu me toda me ko ha mu na me dwendwen nkrofo no ma boni ankrofo de ayemi na me dwendwen no homo no empempi ye ko sa problems no mu a sa pepepe na like a brand be ye mindem edemayen but onyame hwehwe se sa amre no ye be kai nkrofo mayen boni na mum ye den ye de omboni ye den ache won ye de omboni ye free om you can Bible say onyame ka kire Job na fofo no so omonko Job ho na Job ye den emom paye mom Job 42
Bible say Job ebo mpaye mu no ewie ya no nyame eden odi Job yie die eden e de bre no onyame di ni restoration e bre no adofo ebetua ba say na bia enam nya bi onyame hwehwe se enam ni o be mo hwehwe se edi obi boni bi free no ye maami bi eni na ya aka ye nua bi eni na ya aka ye ofa bi esi eni nkasa biem because it's a reasim highway so how person your how obenyo how unhia so be hwe fa obenyo how meti obi crash story bi o say or the name maami ne papa omo court aden a omo pese omo wo no omo nsiki ni consent and am say then na maami no papa omo siki consent and I say omo ma oji 2 months e be wo ansan ya wo enye possible enso sa na ewiase abeye wa nhwe ya obeni obi a benya asem onyame hwehwe se yebetimi de eden ye nuanom boni eden efree omu ye nkunum boni efree omu ye yirenum boni efree omu ye ma ye maami ye papa ye adwuma yefo empo ebi ohonum na o boss bi ade bi odi aye wo no odwune hu ade bi adwune hu na eja akoma ebo prim onyame nye adom yentimi mfa boni enche na afensu no ye anso yentimi mfa ye ho boni nche ye ho kwesempempi ne driwe bi ana ye ndimpo se ye bibi a etwam mfie pi enso de bi e be kai na ye you know as if say we are being hard on ourselves say adenti na ye koye sa de no enso ne kwa adko no onyame de eden onyame de achew onyame de ache me adenti ne yentimi mfa nche ye ho onyame enye ya dom ne yentimi nanti o sa de no mu ye nanti o bonifafri mu no say ye de bonifafri ma afoforo na afi ye ji bonifafri nso afri onyame nche ne ya nkasa ye de ehu boni afri en no eboa mi etimi koye nim ade bi ono onyame atwa ato ha mayen but ya fa ne say ade bi seed na anu nti ne yempese ye bekokora ne yakosa ade no ho na onyame aye ya dom ne etimi enye mu enkunimdie nti onyame nye ya dom yentimi nanti wo friend saying bonifafri mu na onam so emfa yedie ni nsiesie emra ya brabum amen. Afei etosumienu se yebetimi ananti ewo yedie a onyame ede nam na dom so ebrey anase nsiesie a onyame ede enam na dom so ede brey a ne ehia se yetimi edane yen hawmu yedi ma erade yen dane yen hawmu de ma erade me say trust God with your situation. Enti how are you now no ma ye namu ye hunu se onyame nkoa ena obetimi asiesie enoma de amayen enti ye ndane emfa nhye nsem ye de dane de hye nsem na chese ye de enreden share rade mu ye onu nkuto ne ye gitum se otimi ye bibi otimi ye yen ha ho bibi ede mayen enti ye de enre eden hye ne mu ne ye de ye hu nyina ato no so se onyame asem se de osika no ono na hye yembo se obeye abrabo mu ani onyam obeye ho fasu wetwa ye ho fasu do uja fasu betwa ye ho ahia no aboye ho ban ono na ose obema na asem aye kwa hosan ama ye nipadua ene ye nompe onyame na aka se ose na osoma na asem na ba be sesan yare enti nima ye namu no se yare o se yo hawo adwumasemu sikasemu abusuasemu ni nyina onyame nkuto ne timi ye nti adofo si ebetimi anya sa yedie ni mu chefa ne hia se yijaye ho edemu onyame yijaye asem edemu onyame yijaye man sen yijaye man ewo mpaibo mu adofo na yentimi enhunu se onyame nsa be ye adwuma kese ewo ya brabum se be ye adwuma kese ewo ya brabum ne hia se ne ma ekonanim ewo mpaibo mu adofo ze dru mre bia de nipa hwehwa ne nkomhye etimi frɛ se onyame sesen je no onyame ka ade akire mia na se ode akire ne ma nkomhye ye menkase nkomhye nye ne nyinaa ye nansusu no onyame hwehwɛ se ne ma mbe ye microwave Christians wote hwa na wote nkomhye ansa na wasache akobo mpaye da bi onyame hwehwɛ se ne ma be ye omo ye ni edin ne bom mpaye ye konanim daada adofo he osuru ehwese betie ni okai edisema Bible say atiasefo 9 ni mpanimfo 29 no omu hwefom no mu koto sori onyame no osi no mu kuta emfa say yawa na se nkruwa sika emfa a friend say incense ewomu na incense no Bible say enu gina homa ahotiefo no mpaye
onyame hwehwɛ sɛ wo mpae beba be part of ne edi som no ana edi pagya no e wo heaven nti onyame hia so bete one eye sɛ afoforo bɔ mpae man but onyame hwehwɛ sɛ bete ne mane nti nioma ye namu no onyame pɛ sɛ onam saa yeso no tie ne o heaven adofo niame kan sɛ empempi ne namade bi mu a enuanum be bɔ mpae aman nsofo mpanimfo difo wo yan brabom nkofo bi wetun abɔ mpae aman ba mi ogidie sɛ eniwa bi ho aye namu a na obia ni ho aya anointing no sɛ yen ya sɛ ebegina saade no so abɔ ho mpae onyame atwa saade na to ho de aman ebusuasɛm bi o man situation wadwuma situation wankasa wa brabom eniwa bi ekoso onyame hwɛ sɛ ebetumi agina ne eden yakoye nkotodwa anim ne esu afrɛ osoro na osoro agye enso efisi yesu no a ɔyɛ esu a ede emuaye ba no esu a so kan bibi o se ye mpae no se yesinsie mpae efiri akoma mu ne pensen yensenum pefe ne da ho no na onyame hu sa ampa we ne ka ho asem na de meka ne se obi ni ho no mo wiase m ha yesiesie no se ono betimi ate mi situation na se no betimi ate ase asen me da bi masa me nim nyame namu nti me de ko nyame ni mu a me nim nsɛm a me koka ɛno no nyame yɛden ɛhwehwɛ ɛno ɛno nyame ɛhwehwɛ ye ka Jabez story Bible say okɔ nyame ani no say Awurade sɛ nka betre ma hye mu na wayi me afiri ohaw mu ɛne oyaw mu na ma me nsusu ma obi a nya oyaw anase ohaw Bible say nyame tie ne onu nkwa nenim ne haw sa hana sa onu nkwa nenim ne haw ukan Rachel story o efia wati mu no ma ewo mu nyina no omukofa omukunu bedroom na the next 9 months no ma wo onu nkwa watena ho no onya bi Bible say abro onyame sire hwe no oka say onyame wayi ma hohra afiri mi so wayi ma hohra ade a na titi Rachel no ene odi ko mpaibom onyame hwehwe so beti one ade na titi wo fako onyame ompaibom no onyame ebeye ade ama saa no beye nsuso eden ade ama me se me konanim e wo mpaibom a ye konanim wo mpaibom na se ye die how to no so no ne ye ka chen se ono nkwa na ye twere no ono no nkyerɛkyerɛ ya kwan baabi a yɛmfa sɛ ne ntu ya namon emfa no onyame nam so yɛden enye nsira emayen amen enti de din kan me se yenanti wo bonifafiri mu si yeji bonifafiri afiri onyame nkyɛn ne enso ye di bonifafiri ma afoforo na afi yɛn kasa ye di en bonifafiri ho na afi ne tosumienu yɛmfa yɛn haw ne mu onyame yɛmfa yɛn rein na nhyɛ ne mu ne yɛnhwɛ sɛ oweden obedi yɛn kan ne yɛyɛ nyinaa mu na ɔde akonkoni mu ɔde akosa yedi a wasiesie ɛde aman no amen afi nso so wɔsi etimi yɛden yɛgya yɛn haw mu onyame tosumienu yɛgya yɛn haw mu onyame ne tosumiensa me se yɛnanti ɛwɔ anidasuo mu yɛnanti wɔ anidasuo mu adɔfo se yɛnanti wɔ anidasuo mu a eboa yen amietimi nanti wo mekan se ye nanti wo gidie mu ye dan gidie di e de kyerɛ nyame Bible se gidie ni mo obi ntimi so nyame ani de betimi abase nipa mienu be nanti a onya adwen kro da bi masa ema ne ye enti no ye nanti wo nidaso mu no ne kan kyerɛ nyame se ye nim se ne waka no wo ye nokwafo se weden ode bebem enti eboa mi ye na mo ntuo no ye gidie ano ye hye ye bibia ye tu anamon bia ye tu ye dia kokodro ena etu adenti afese woni da so se onyame den obehia yen kwan mu yen kwan mu ye kwan yen nam so no onyame behia yen no ama yen enkunimdie anase wo mayen muaye e woni enam mu ye hwe medi Isaac example Bible say bibia na oti no na ekoma ba ho opebresi nsuo nto enso saa mfinhyia no mu ana Bible say odua enobae odua emfudie bebre na odua no onyame eden ehia no Bible say onyame ba behira no ema utwa moho oha moho pi afikro no emu na me say obi ekomo asi na wo abro kakra adenti na akwa kodua sa abro no na nka say oyemfa abro ni nsuo ni kakra until say nsuo beto saa nka nipa adwenye no bade onam anidaso mu no ono no nadwente saa onam ni onyame ka kyerɛ no nti onyame ka kyerɛ tena ha ya ne dua ba ne tena ha ne dia obedua
even though the kutani ye kakra bi no obedua no ahwe onyame nim de onyame beye na mpampa yinim se onyame eden ebisra Isaac. Bible say odore oye pi oye kese oye kokru adentie efise no onyame esra no eno onyame esra no wantena ho kwa na nsra no eden etogu no so no otu anamo a enidaso wom. And that's so we expect it. You say walk in expectation. He was walking in expectation. And see the obey biano or yeno with understanding. Say unyame den ebe sim no obi shiano not new hiano unyame den aye edi amano ampampa unyame eye sadie no. Amen. Inti enkai hu unyame ahye yembo se odi nsiesie beba odi restoration beba obe restore yen health. Ya hoden ye mpomden obe restore obe siesie anaso obe mena ye nyuma sem obe mena ye nsika sem obe mena ye busia sem obe mena ye bibiara etitien onyame timi die den nsiesie eba ema ye necessary ne be ye adwuma na ose ensu yetimi nanti wo sa enidasuo num se de onyame aka no wo ye no kwafo se eden obeye amana yeye nti yetu anamo ewe nidasuo mu yetu anamo wa hotosuo mu knowing say onyame beye nia waka no pepepepe nti yetimi nanti ewo gidia anu edin mu gidia emu edin ye bompa ya ye bo ahyi bibia ye bia adenti efu se yenim se onyame bi kan ho onyame no kwafo bi kan ho na nia waka no beden obeye amana bem amana yeye. Amen. Amen. Enti niye kano ene adesua yese se onyame yedi anase nsisi odinam na adumu ba no onam esoro nsisi odinam na adumu ba no yensu ebenya mu chefa bi experiencing the divine restoration. So onyame ba no be restore ni ma adofo nyuma pii ni enamu a emu edin yenye ya krampa yenimu bi a onam ohaw mu a samre mu because of enyoma ekoso ewiase nyinaa. Oh, but ye nyame esom ne nim se oyonyame odin siesie eba. Enti ne hia ne se ye be nante ewo bonifefri mu na ye hwehwe onyame anim bonifefri yenso so ye de afoforo boni ache won. Na afi ye timi gyae yen hawde mu onyame ewo mpaebo mu. Ne ye de enre nyina hye ne mu ne ka chen se awrade de anim kan na de abebie de anim akobia no ekan akobia no eho ene ye bekọ. Na entimi ni ntu saa na mo no na afi ni nyina mu no ya na mo ntuo mu no nso ye ntu anamo a enidaso wo mu ye tu anamo no ne enidaso se de onyame aka no eno apepepe na obeye de ahye ne de ani onyam ne abrabo eya ne onyam hye ama ne din konkron no. Amen. Bacho miensi echi ase ne mo mpae abra esi enti ase ye mfiti ase ani endwendwen ho ade bia ye susu yan akoma mu pen enema bia ye namu nti no na bia ye ne obunsam akọ aye agreement say ese ye nkra de bia ye nsene mu ana se de onyame ka fa ye ho na enye no kre ana bibi say adwen bia ya fa emfiri onyame asem ye bom pa ye ne asere ho bonifefri na ya break sa agreement no na afi ya agree with onyame asem ni ahwe onyame nkonkron se obeye adwuma papa e wonya brabo mu ya adwendwen saa ye ho no ne ye bom pa ye aka kire erade se ono a onfa ye haw ye de haw nyine gu ni na ase ni aka kire ne se erade hye ho ani onyam e wo ye nso na fa ye nko bia ekron bia wasisi e de aman afi nso ne ye bom pa ne aka kire onyame se onye adom na oman akokoduro ene nam ye betimi de anante e wani daso mu na ne nyonyam hye na ayekese e wo ye nso abra ye bom pae ya ise ye mu bi enso so ebi atoba ha we nantie mu ye pae woni se onyame nya adom na yensu yentimi nye den yensa mfa ye homma onyame biem se wonji Kristo entum mu da ewo abrabo mu amekamfo ma wo se awie ya na samre ya no wakoma mu kase rade Yesu brana bedi hene ewo makoma mu na fami boni chemi na siesie ni sede be ya no so no insiesie a wonam wadom so de ba no nso menya mu chefa bi na mabrabo eye ni nyam hye e de amaudin konkron afi aye nka odin asafo yehu aye dawase na awie nso se waye adom mo asema ba wonam yeso yempa won se nam ye adom ni enkoso anante e wase mu sede be ye bidin konim ade wonia wasisi e de amaye nyina mu e wo Yesu dim. Amen. Hi, Pastor Kofi here. Thank you for watching today's video. Don't forget to like and subscribe and click the notification bell.
Thank you. God bless you.